Good morning mga datuon. Outfit check. So for today's event, ano yung mga outfit? Paano Mel? Saan ni ato ang outfit Mac? Wala man si DJ Jendo. Let's go. You're bright for today's run, Char. Let's go, Iski! Kinakusgang Iski si Bertado. Oh. See you sunod sa to. And Coco 10, blah blah blah. 108. Okay, congratulations. And ako pong iyak. Yes. Nanay last runner? Nanay binakalas? Nagpadulong pa? Murag ako gihapon ng binakalas. Yes, from Tudela Truck